Chashla Indo German calendar project ni bisingti ambassador town hall nogo khlai jaga kaisa panda a panda ni bisingti SSG CIG te JLG group no chegia farka bolang mantri Animesh Debarma Ashli Pandau mantri Animesh Debarma no karibu manjaka Hangkoni president Susmita Das Ambassa Municipal Council ni chairperson Pratima Malakar Panchayat Samiti ni chairperson Hemali Debarma te PCCF ni Kubanadong Rock habni aglo Pandau manjang nai dalbidal group ni Osama Rock ni yago hamsini development ni bagai ya farja ka 12 crore 90 lakh rang ni check te bolong bedik ni field level staff rock ni bishingo bakja kha kaibri tham tu wheeler malkhong habni aglo Pandau koknaro ka mantri Animesh Debarma no ঠিক ভাবে ইউজ করি almost সারা জীবন মানলা খাইতে হ্যাঁ তিনি কোম্পানি মাইসারের ব্যবস্থা দিতে হবে জগৎ নরমাল দেওয়াশি মুখ লাইনে তিনি ফান্ডেন বরফ হলো মাইচায় 15 দিন এক মাস বাঁচিয়ে ক্ষমতা গোপাল এক মাস বাঁচি করো হ্যাঁ প্রথম দিন কইব ভাত পাইলে ভালো আসতো খাই সারা 2 দিনও সারা আমি আরো দুর্বল নিতে এক মাস ধরা বরফ বাঁচি তৈরি ক্ষমতা তো মাইন যায় না কিন্তু লাংমান নাহারে অক্সিজেন সারা খাইয়াই 10 মিনিট বাঁচি তৈরি ক্ষমতা কে দিবে এবং মন নব্বা আবো মান্নাকে গুফান নাই গোপাল যে এরকম করে আম্বাসারি শহরের মধ্যে সব গাছ কেটে দিতে গাছ কেটে বিল্ডিং বানাইছে আর আমি যখন গাছের কথা বলছি আমি চাই আম্বাসারি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের উদ্যোগে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে অন্তত 1000 চারা গাছ আমরা লাগাবো কি রাখো हम तैयार हम लगाएंगे we'll have plantation drive in Ambassa Municipal Corporation बीड़ी बागीचे Germany KFW जोंनो नुन रेगा नरक बलंग तंगलाइनो नरक बुफां उसिबो बुफां काइनि ऑक्सीजन बागि আর নন বিভাগে সিড মানি বাই রিভলভিং ফান্ড লোন নন ব্যবসা থেকে লোন জানাই এবং আগামী দিন বরিরঙ্গ প্রভু আই থিঙ্ক চিফ টেকনিক্যাল advisor is also here. Next time I think we can do something for handloom because the indigenous people are interested for handloom. You just see. Whatever Rignai and then Lisa, these are basically handmade. But now there are people, they have machine, they started manufacturing this in Chandigarh, Kolkata, Delhi. But handloom is heavy. If we can do some clustering system for handloom, that also will give them livelihood. And let Purbasa buy that product. Purbasa will. So please keep in your mind that every indigenous population will not become like Ambanis and Tatas. Their interest is something. So इनके जहाँ interest है, उसी से हमको इनको livelihood देना है. तो bigger is not possible. By the people living in Delhi. But bigger is possible. So I also would request our chief technical advisor do something where we can see big piggery farm, big ARD farm, क्योंकि ये लोग जब घर में लेके जाते हैं 2 piglets और 5 piglets इनके उससे कोई livelihood बनता नहीं है. Why don't we club 50 beneficiaries and have one piggery? Take the help of ARDD department because specialized people are required here. अभी जो piglet दे देते हैं हम, there is no expert. वो मर जाता है कभी
vaccination happens. Once you do the clustering system, we can tell them that आप यहाँ के काम करो, and that daily wages can be compensated. Let them come and work. ऐसे कुछ करना चाहिए, because as a minister I have not seen a really dependable livelihood program. Whatever we are doing now, in very small scale, this is not sufficient. I think we have to do much more than this. Clustering system करके हमें एक ड्राइव देना चाहिए ताकि हमें भी देखने को मिले और लोगों को भी ज़्यादा फायदा हो. Angkam saya orang Rusi, kalau orang Rusokai, mau orang Rusi akan kalau bagaimana kam taglah. Senti orang matu deh, nor khandali matu deh orang matu deh. Ambassador Shimi Omid Nikok Tum Chini Korang.